Pabolbida pa lang yung sali na trabaho, ngayon pa yung bueno na iyo Shella. Pero anyway, carry lang kasi carry man tamin nyo ba niya ng ulan. Second wave de ulan. Yan ulan del anteayer. Tapos after 4 days only or 3 days. No, Sunday, Monday, Tuesday. So after 3 days, yan ulan ya tamin. So ansi na el sitwasyon aura. Bien bonito ka toma kape. O di kaya kome akel ginataan, 'di ba? Nako. Pabolbida pa lang yung sali na trabaho, ngayon pa yung bueno na iyo Shella. Pero anyway, carry lang kasi carry man tamin nyo ba niya ng ulan. So inante paste aga ang sina el tiempo. Kabar, yaabla na news, hindi man ele igual the last week. Last day na bien resyo gayot. Ulan ele ara pero hindi gayt le akel igual de anteayer. Diyos ko po el viento. Arakwan lang ele moderate. Pero bien super gloomy gat ele and silver gray el cielo. Talyura gat el cielo. Pobre man kami aki. Bien mga espantoso yagat kami na mga sunor baka tabla. Bien espantoso yagat kami. No puede más aquel tapadera de caldero hace cae, señor. Ay espanta. Dan pasya gat na ulan. Temprano pa man, si hindi sa ulan, kaliente pa kasi el sol, na pero kay malo el tiempo, iskuridad yali. Saan yung karga? Siguro, ikalas ya este ulan. Después el mga eskwela kuan yatamen sila long distance learning yatamen kay por causa kunal sitwasyon ulan niya de agua, ulan pa de fireworks. Pero in fairness tan ulan ang higanamon tan baha el agua hindi akil color pusali dimpyo pa el agua. Pura sa mga bata, tan banya-banya ko sila na ulan. Yan frio gayot. Sobra ka de frio, maski may viento. Pero kay ulan and gloomy. So sir kaya yon na casa.
So, tiene ustedes cuidado. Especialmente kung ang mga OFW na taki na Middle East. Doble-doble di aton mga resto necesita. Kaya hindi lang el tiempo el malo. Hindi lang el weather. Sino in everything. So, praying na descansa ya el war. Praying for peace in the whole world. Lord, heal our land. So thank you for watching. Don't forget to like, comment, and share. God bless everyone. Ay, ulan.